वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु आपनकर प्रिय महेश्वर सार स्वागत करुच्ची ऑनलाइन एमबी क्लासेस को पिले मु आज आसी गणितर एक सुंदर टॉपिक नहीं ये टॉपिक होची पिले मौलिक ज्यामितिक चित्र पिले कौन मौलिक ज्यामितिक चित्र तेरे पिले यही क्लास करिया पूर्व जो माने मोर ये क्लास करुचंती से माने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु कारण आगामी दिन में गणित विज्ञान इंग्लिश रो बहुत सुंदर सुंदर मु क्लास तुम मान को आनीदेवी जार नोटिफिकेशन तुम पाई पारिबो एवं देखि क्लास शिक्षा लाभ करि पारिबो बुझी होची पिले ते पिले आज आमे जिबा गणितर ज्यामिति विषयर मौलिक ज्यामितिक चित्र जानिबा पिले कौन मौलिक ज्यामितिक चित्र हाँ पिले मौलिक ज्यामितिक चित्र जानिबा निहाती निहाती आवश्यक तेबे आस पिले ए क्लास माध्यम आमे जहाँ किसी पाठ जानी तार पुनरालोचना करदे जदि किसी भूली जाइए मने पकईदबा मने रखा बुझी पिले आस पिले आमे ज्यामिति पूर्व श्रेणी रे पढ़ी सरल रेखा रेखाखंड रश्मि पढ़ी ना नाई हाँ ज्यामितिर मौलिक पद सबू बिंदु रश्मि रेखाखंड सरल रेखा समतल इत्यादि इत्यादि अच्छा आउ कौन आम पूर्व श्रेणी पिले पढ़ी पूर्वर कौन सब जानी ना कोण और कोणर परिमाण दृष्टि कोणर प्रकार भेद पिले जानी हाँ सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण ए संबंध में आम जानी आउ कौन पिले जानी ना सरल रैखिक आबद्ध चित्र पिले जहाँ को तुम त्रिभुज चतुर्भुज पिले कहती आउ सरल रैखिक क्षेत्र शीर्ष कोण बाहु अंतर्देश बहिर्देश ना नाई अच्छा विभिन्न प्रकार चतुर्भुज पिले आम शिक्षा लाभ कर कौन ट्रापिजियम सामांतरिक चित्र आयत चित्र वर्ग चित्र रंबस वर्ग रेखीय चित्र यथा वृत्त व्यासार्ध व्यास ज्या वृत्तकला वृत्तखंड अर्धवृत्त वृत्तर अंतर्देश ओह बहिर्देश हाँ पिले आमे पूर्वर किछि ना किछि बाबद रे ज्ञान पाइचंती जदि भूली जाइचंती किछि चिंता कर नाही एबे ताकू मध्य आमे पुणी तार आलोचना करिबा बुझी होची पिले ताकू पुणी मने पकेदबा आ मने रखिदबा बुझी होची पिले आस पिले आमको इटी गोटे छोटिया कथाटे मने पकेबा देखिबा आमर मन अच्छी कि ना पिले देख ये जो चित्र अच्छी तीनोटी चित्र ये तीनोटी चित्र भितर पिले यहाँ कौन यहाँ को रश्मि कहती यहाँ पिले कौन कहती रेखा खंड गोटे रेखार खंड अंश यहाँ गोटे बड़ रेखार अंश रेखा खंड पिले यहाँ कौन रेखा यहाँ कौन रेखा ये सरल रेखा वक्र रेखा भी अच्छी किंतु यहाँ सरल रेखा देख दुई पार्श्व दुईटी तीर चिन्ह रही माने ये रेखा ये आड़ की लंबी ये आड़ की भी लंबी यार सरी ना कि रेखाखंड रही सरी ये भी सरी दुईटी प्रांत बिंदु रेखाखंड रश्मि पिले देख यू आरंभ होती सरी नहीं लंबी जी लंबी बुझी हो पिले बुझी हो भेरी गुड ये चित्र खातार टे काटिदबा काटिकी नामकरण करदे आस पिले द्वितीय को जीवा देख पिले ये कोण होती कौन पिले ये कोण ये चित्र देखुच ये कोणर चित्र पिले कोणर चित्र आमे कोण को चिन्हट करदे पिले ए ओ बी ये कोण पिले ये कोण हूँ कि कोण पिले स्थूल कोण पिले आगुरी जानी स्थूल कोण यहाँ हूँ स्थूल कोण कहले ये कोणर परिमाण 90 डिग्री अधिक 90 डिग्री अधिक 180 डिग्री कम बुझी हो तेज पिले ये चित्र ये गोटे कोण ये कोणर नाम है सी डी ई बा ई डी सी कोण तेरे यही कोण पिले कि कोण कहती समकोण कहीं पिले ये कोणटा पिले जदि प्रोट्राक्टर मापिदबा यहाँ 90 डिग्री आसो केते डिग्री आसो 90 डिग्री आसो से यहाँ समकोण बोली कहती पिले ये चित्र को देख यह गोटे कोण ये कोण नाम कौन एफ जी एच कि कोण पिले ये सूक्ष्म कोण हाँ पिले यहाँ जदि प्रोट्राक्टर आम मापिदबा यार परिमाण 90 डिग्री कम हम यार परिमाण केते हम 90 डिग्री कम हम 0 डिग्री अधिक निश्चित 90 डिग्री कम बुझी भेरी गुड आस पिले आउ चित्र किसी ज्यामितिक चित्र चिन्हट करवा पिले देख ये चित्र देखी दियो ये
ये तीनोटी कौन पिले त्रिभुज ये गोटे त्रिभुज ये गोटे त्रिभुज ये गोटे त्रिभुज तेबे कौन यहाँ सूक्ष्म कोणी त्रिभुज पिले त्रिभुजर नाम कौन सूक्ष्म कोणी त्रिभुज कहीं सूक्ष्म कोणी को त्रिभुज कह पिले तीनोटी कोण को तुम्हें मापिदेव ए कोण बी कोण सी कोण को मापिदेव प्रोट्राक्टर साहाय्य देख प्रत्येक कोण सूक्ष्म कोण हम से सूक्ष्म कोण कोणी त्रिभुज कह जाए पिले तापर देख यहाँ कि त्रिभुज समकोणी त्रिभुज त्रिभुज ना तीनोटी बाहु अच्छी ना तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी ना हाँ तीनोटी कोण भी अच्छी त्रिकोण तेरे पिले यही कोणटी को मापिब देख 90 डिग्री हम से यार नाम समकोणी त्रिभुज ते पिले ये चित्र को देख यह कौन यहाँ कि ज्यामितिक चित्र त्रिभुज कि ज्यामितिक चित्र पिले त्रिभुज ये ज्यामितिक चित्र नाम कौन स्थूलकोणी त्रिभुज पिले कौन स्थूलकोणी त्रिभुज हाँ पिले यार तीनोटी कोण को प्रोट्राक्टर साहाय्य मापिदेव मापिदेले तुम्हें देख कौन पिले यहाँ हम स्थूल कोण हम यहाँ पिले कौन हम स्थूल कोण ता माने 90 डिग्री अधिक 180 डिग्री कम पिले यहाँ देख 90 डिग्री आउ 180 डिग्री मध्य कोण परिमाण थिबो तेणु पिले ये त्रिभुजर नाम कौन स्थूलकोणी त्रिभुज कि त्रिभुज पिले स्थूलकोणी त्रिभुज आस पिले परवर्ती चित्र को देखा एबे पिले देख ये चित्र को देख पिले यह गोटे कौन त्रिभुज यह गोटे कौन त्रिभुज यह गोटे कौन त्रिभुज ये तीनोटी त्रिभुज अच्छी पिले ये तीनोटी त्रिभुज मध्यरु आमको किए समबाहु किए समद्विबाहु किए विषम बाहु त्रिभुज चिन्हट करने को पड़ो हाँ हाँ मन दे देख पिले देख ये जो त्रिभुजर केतोटी बाहु तीनोटी बाहु पिले देख ये बाहु बाहु किए ना एच जी जी के एच पिले देख ये तीनोटी बाहुर माप ये बाहुर माप 1.9 cm ये बाहुर माप 3.4 cm ये बाहुर माप 3.8 cm पिले देख तीनोटी बाहुर माप समान नहीं असमान अच्छी तेणु पिले यह कि त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कि त्रिभुज पिले विषम बाहु त्रिभुज तेरे ये चित्र को पिले देख ये त्रिभुजर नाम कौन ए बी सी त्रिभुज पिले यार प्रत्येक बाहु को देख ए बी 3 सेमी बी सी 3 सेमी ए सी 3 सेमी पिले सबू बाहुर माप समान हो गला तेणु यह कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज पिले कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज से ही पिले ये त्रिभुज को देख ये त्रिभुजर तीनोटी बाहु देखिपारुच अच्छा पिले ये बाहुर माप केते 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर ये बाहुर माप केते 3.5 सेंटीमीटर ये बाहुर माप केते 1.8 सेंटीमीटर पिले कौन देखुचंती यार कौन ये दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान तेणु दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान समद्विबाहु त्रिभुज तेणु या कौन कहती समद्विबाहु त्रिभुज बुझी भेरी गुड आस पिले परवर्ती प्रश्न को जीवा पिले ये चित्र को देख हाँ यही चित्र तुम आगु केते देखिच तेरे आस पिले ये जो चित्र अच्छी ये चित्रर नामकरण चित्र गोटे चिन्ह जावा पिले केतोटी बाहु अच्छी 4टी बाहु सब चित्र पिले देख 4टी गणित 1 2 3 4 4 केतोटी शीर्ष पिले 4टी शीर्ष अच्छी केतोटी कोण अच्छी पिले देख 4टी कोण सबुथिरे पिले 4टी कोण अच्छी तेरे पिले ये चित्र को टे चिन्हट करवा आगुरी मध्य आम चित्र को चिन्हट कर जानी ताकू टे मन पकईदबा आउ पिले ये चित्र संबंध आगू को आग बहुत किसी संबंध में आम संपर्क जाना ज्ञान आहरण करवा मात्र एठारे आम खाली चित्र गोटे चिन्हट कर शिखा पिले देख ये चित्र कौन वर्ग चित्र हाँ यार प्रत्येक कोण 90 डिग्री सबू बाहु समान आ विपरीत बाहु समांतर मध्य पिले देख ये चित्र नाम कौन सामांतरिक चित्र हाँ पिले देख विपरीत बाहु समान आउ समांतर ये समान आउ समांतर पिले ये चित्र को देख यहाँ रंबस चित्र कहीं ना विपरीत बाहु समान आउ समांतर आउ सबू बाहु मध्य पिले समान ये 4टी बाहुर दैर्घ्य समान कौन कोण 90 डिग्री होना एवं विपरीत बाहु समांतर पिले ये चित्र को देख ये चित्र नाम ट्रापिजियम कौन पिले ट्रापिजियम हाँ यार एक जोड़ा बाहु पिले देख यही बाहु एवं यही बाहु ये दुईटा बाहु समांतर किंतु यही जो बाहु दुई जोड़ा असमांतर से ट्रापिजियम बोली कहती पिले ये चित्र को देख ये चित्र कौन आयत चित्र हाँ ये आयत चित्र कौन देखुंत पिले ना विपरीत बाहु समान आउ समांतर ये बाहु पिले देख समान आउ समांतर
प्रत्येक कोण केते 90 डिग्री प्रत्येक कोण 90 डिग्री मापिदेले पिले 90 डिग्री हम ये बाहु समान समांतर विपरीत बाहु समान आउ समांतर बुझी पिले बुझी आस पिले आमे जिबा जे आउ गोटे विभिन्न प्रकार कोण जोड़ी विषय आलोचना करिबा आसीगला पिले विभिन्न प्रकार कोण जोड़ी विभिन्न प्रकार कोण जोड़ी पिले भितर कौन जाउचंती पिले परस्पर सन्निहित कोण जाउचंती परस्पर परिपूरक कोण जाउचंती परस्पर अनुपूरक कोण जाउचंती हाँ पिले आस आमे सन्निहित कोण विषय जानिबा प्रथमे विभिन्न प्रकार कोण जोड़ी विषय प्रथमे कहा विषय जानिबा सन्निहित कोण कौन पिले सन्निहित कोण ये सन्निहित कोण विषय मु आगुरु मध्य सूचना देइची हाँ पिले देख ये चित्रटा को देख क चित्र को ये देख पिले ए बी सी डी पिले देख ये चित्र रे केतुरी कोण अछि ये चित्र रे लक्ष्य कर पिले ये जो चित्र रे ए बी सी गोटे कोण ना हाँ सी बी डी गोटे कोण ना हाँ पिले देख ये जो दुईटी कोण ए बी सी कोण एवं सी बी डी कोण रो साधारण शीर्ष बिंदु किए बी ना पिले बी अच्छी ए बी सी रे अच्छी सी बी डी रे बी साधारण शीर्ष बिंदु अच्छी ना नहीं अच्छी पिले देखिल जो ये जो दुईटा कोण रो बीसी रश्मिटा बा ये बाहुटा साधारण बाहु ना साधारण बाहु यार भी अच्छी तार भी अच्छी ना नहीं अच्छी आउ पिले देखिल ये जो ए बिंदु एवं डी बिंदु बीसी बाहु बा रश्मिर विपरीत पार्श्वर अच्छे ना नहीं विपरीत पाखर अच्छे ना नहीं हाँ ए जदि ए पाखर अच्छी डी को पाखर अच्छी ए पाखर अच्छी ताले यार अर्थ कौन ना कोण दुईटर अंतर्देश कौन साधारण बिंदु नहीं तेणु पिले यही कोण को तामाने ए बी सी कोण और सी बी डी कोण को परस्पर सन्निहित कोण कुआ जाए कि कोण कुआ जाए पिले परस्पर सन्निहित कोण कुआ जाए मन रखिया पिले दुईटी कोण सन्निहित कोण सेतेबेले हेबे जदि सेमानकर साधारण शीर्ष बिंदु थिबो साधारण बाहु थिबो सेमानकर कोण दुईटर अंतर्देश रे कोनोसी साधारण बिंदु नथिबे सेतेबेले से दुईटी कोण को सन्निहित कोण कुआ जाए मन रखिया पिले हाँ पिले ये दिरा मध्य सन्निहित हम से पिले तुम प्रमाण करिपरिबो ई एफ जी कोण जी एफ एच कोण मध्य सन्निहित कोण से पिले ये चित्र रे मध्य एम एल एन कोण एन एल के कोण मध्य सन्निहित कोण बुझी होची पिले कोण दीटा पाखापाखि लागिथिबे साधारण शीर्ष बिंदु थिबो साधारण बाहुटे थिबो किंतु कोण दुईटर अंतर्देश रे कौन साधारण बिंदु नथिबो ताहले से दुईटी कोण को परस्पर सन्निहित कोण कुआ जाए मन रहिला वेरी गुड आस पिले आमे जो अन्य आउ गोटे कोण जोड़ी जानिबा कौन ना अनुपूरक कोण जोड़ी और परिपूरक कोण जोड़ी आस आमे शिक्षा लाभ करिबा देखि दियो पिले एबे आसीगला आउ गोटे कोण जोड़ी अनुपूरक और परिपूरक कोण जोड़ी हाँ पिले एटी गोटे आमको काम करने को कह जाइथिला एटी चारोटी पिले कौन अच्छी कोण अच्छी जो कोण परिमाण पिले मु मापी देइची तुमे माने मध्य मापी दब मापी देकी लेखिदब कौन पिले मु मापीची प्रोट्राक्टर साहाय्य प्रोट्राक्टर जेमेट्री बॉक्स रे अच्छी जो कोण मपा जाए बुझीगला पिले तबे ये कोण टू पिले मापी दब केते हबो 35 डिग्री ये कोण को मापी दब पिले केते हबो 70 डिग्री ये कोण परिमाण 70 डिग्री पिले ये कोण को मापिबो 110 डिग्री ये कोण को मापिले पिले केते हबो 55 डिग्री केते पिले 55 डिग्री आस पिले ये जो सारणी रही सारणी रे आमे पूर्ण करदेवा पिले देख ए बी सी कोण 35 डी एफ कोण 70 डिग्री जी एच के 110 डिग्री एल एम एन 55 डिग्री बुझी होची पिले तेरे पिले आस ये कौन जानिबा क्यों दुईटी कोण परिमाण समष्टि 90 डिग्री पिले देख कौ दुईटी कोण परिमाण समष्टि 90 डिग्री पिले देख ए बी सी कोण आउ ए बी सी कोण एल एम एन कोण परिमाण पिले केते डिग्री 90 डिग्री मिसे देले पिले केते हबो 35 रे 55 मिसेले पिले केते 90 डिग्री हबो क्यों दुईटी कोण पिले एटी आमे लिखि दबा एबे पिले देख क्यों दुईटी क्यों कोण दुईटर परिमाण समष्टि 90 डिग्री पिले देख ए बी सी कोण आउ एल एम एन कोण 35 युक्त 55 पिले केते हला 90 डिग्री क्यों दुईटी कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री पिले देख डी ई एफ कोण आ जी एच के कोण 70 डिग्री युक्त 110 डिग्री पिले केते 180 डिग्री बुझी होची पिले
बुझी होउची तुमे मध्य एहीपरि कोणको मापिकी हिसाब करिवो। तेबे एइठु आमे पिले कोण जानिले जो कोण दुईटीर परिमाण समष्टि 90 डिग्री से दुईटीकु परस्पर अनुपूरक कोण कुआ जाए कि कोण कुआ जाए पिले परस्पर अनुपूरक कोण कुआ जाए। ताले पिले एबीसी कोण आउ एलएमएन कोण कोण परस्पर अनुपूरक कोण काईकी से दुहींकर समष्टि हला 90 डिग्री। बुझी होउची पिले बुझी होउची सेहीपरि पिले देखो जो कोण दुईटर परिमाण 180 डिग्री से कोण दुईटू परस्पर परिपूरक कोण कुआ जाए। तेबे पिले देख डीईएफ कोण और जीएचके कोणर परिमाण समष्टि केते 180 डिग्री। ताले डीईएफ और जीएचके कोण को परस्पर परिपूरक कोण कुआ जाए। पिले कोण कुआ जाए परस्पर परिपूरक कोण कुआ जाए। बुझीगला पिले हाँ पिले मन रखिबा डिग्री एकक ए बी सी कोणर परिमाण को संकेत रे एम स्मॉल एम ए बी सी रूपे लेखा जाए। एम है मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंगल रूपे लेखा जाए। बुझी बुझी वेरी गुड पिले आस आमे आउ गोटे कोण जोड़ी विषय पढ़ा। से कोण जोड़ी पिले कौन ना सन्निहित अनुपूरक और सन्निहित परिपूरक। पिले देख आउ गोटे कोण जोड़ी नूतन कोण जोड़ी सन्निहित अनुपूरक और सन्निहित परिपूरक। पिले देख ये चित्र को देख ये चित्र रे ए बी सी गोटे कोण सी बी डी गोटे कोण बुझी होची पिले। अच्छा पिले देख ये कोणटा पिले मु मापिची 40 डिग्री ये कोणटू पिले मु माप करिची 50 डिग्री। बुझी होची पिले। अच्छा ये चित्र को पिले देख एठी ई एफ जी गोटे कोण अच्छी जी एफ एच गोटे कोण अच्छी ये कोणर पिले मु मापिची प्रोट्राक्टर साहाय्य रे केते डिग्री 60 डिग्री। ये कोणटी केते हेची 120 डिग्री। पिले ये प्रोट्राक्टर साहाय्य रे मु मापिची तुमे मध्य भल भाबे मापिबो। पिले एई भली भाबरे मापिबो किपरि कोण माप करा जाए मु तुमको शिखेची। पिले देखो 40 डिग्री सीधा रही तेणु 40 डिग्री यहाँ पिले 50 डिग्री से भाई एक जदि पिले तुम रखिब 50 डिग्री हम से भाई कोण पिले तुम माप कर लेखिब। तेबे देख पिले ये दुईटी कोण कि कोण सन्निहित कोण पूर्वर आम जानी ये दुईटी कोण पिले कि कोण सन्निहित कोण पूर्वर जानी पिले ये देख ए बी सी कोण और सी बी डी दुईटी परस्पर सन्निहित कोण हेबे कि हाँ हेबे हला कहीं परस्पर सन्निहित कोण हेबे कहीं हेबे पिले देख देख ए बी सी कोण सी बी डी कोणर साधारण शीर्ष बिंदु बी साधारण बाहु बी सी एवं सेमानकर अंतदेश कोण साधारण बिंदु नहीं तेणु एमाने सन्निहित हेबे। तेबे पिले सन्निहित ये कोण दुईटी हैला एवं एमानकर परिमाण समष्टि केते डिग्री 90 डिग्री। पिले 50 रे 40 मिसेले 90 डिग्री हम तेणु पिले ये जो दुईटी कोण जोड़ा को ए बी सी कोण सी बी डी कोण को कहती सन्निहित अनुपूरक। कौन पिले कहती सन्निहित अनुपूरक कोण। से पिले ये कोण को देख चित्र रे ई एफ जी कोण और जी एफ एच दुईटी परस्पर सन्निहित कोण हेबे कि हाँ पिले हेबे कहीं देख ये दुईटी कोण साधारण शीर्ष बिंदु एफ साधारण बाहु पिले किए ना एफ जी सेमानकर अंतदेश कौन साधारण बिंदु नहीं तेणु से सन्निहित हेबे। किंतु पिले लक्ष्य कर ये 60 डिग्री और 120 डिग्री मिसिले केते होउचंती 180 डिग्री। आम जानी कोण दुईटी जेकोसी दुईटी कोणर परिमाण समष्टि यदि 180 डिग्री हम ताको पिले कौन कहती परस्पर परिपूरक कोण। तेणु ये आउ गोटे खाली सन्निहित लगेदेवा पिले ये दुईटी कोण कहती परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण। पिले कौन कहवा सन्निहित परिपूरक कोण। तेणु कौन कहया पिले यहाँ सन्निहित परिपूरक कोण सन्निहित परिपूरक। ताने पिले ये दुईटी है सन्निहित अनुपूरक कोण एवं ये दुईटी हेले सन्निहित परिपूरक कोण। बुझी होची आस पिले आउ गोटे कोण जोड़िकी आलोचना करिबा। हाँ पिले ये गोटे कथा मन रखिबा जानिच कि परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण दुईटी मध्य एक सरल जोड़ी कोण कुआ जाए। कौन पिले कुआ जाए सरल जोड़ी कोण। परस्पर सन्निहित परिपूरक से माने मिसिकी 180 डिग्री होतिबे एवं सन्निहित होतिबे सेतेबेले ताको सरल जोड़ी कोण बोली कुआ जाए। बुझी होची पिले आस पिले आउ गोटे कोण जोड़ी को जिबा। पिले कोण होची एबे तुमर परस्पर प्रतिब कोण कि कोण पिले परस्पर प्रतिब कोण। पिले देख परस्पर प्रतिब कोण कौन एटी पिले देख गोटे कईंच चित्र दिया जाइए देखुच पिले देखुच कईंच चित्र
ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ସି ଡି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କୋଉଠି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ କେତୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1 2 3 4 ଚାରୋଟି କୋଣ ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲେ ଏଥିରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିବା ପିଲେ। ପିଲେ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟା ସନ୍ନିହିତ ହେବେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ହେବେ। ପିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିପ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ ପ୍ରତିପ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କୋଣ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସହ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇନଥିବା କୋଣଟି ତାର ପ୍ରତିପ କୋଣ। ପିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଏମାନେ ସରଳରେଖା ଏ ଓ ସି କୋଣ এই কোণର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହୋଇନଥିବା କୋଣ କିଏ এই କୋଣଟି ପିଲେ ସନ୍ନିହିତ ହୁଏ এই କୋଣଟି ବି ସନ୍ନିହିତ ହୁଏ এই କୋଣଟି କ'ଣ ସନ୍ନିହିତ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଓ ସି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ପିଲେ ହେଉଛି ବି ଓ ଡି। ସେହିପରି ପିଲେ ଏ ଓ ଡି କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ ହେଉଛି ବି ଓ ସି କୋଣ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏ ଓ ସି এই କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ এই କୋଣ এই କୋଣର ପ୍ରତିପ କୋଣ এই କୋଣ। ତ ପ୍ରତିପ କୋଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୋଣର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହୋଇନଥିବା କୋଣଟି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିପ କୋଣ। ବୁଝି ହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପ କୋଣକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପ କୋଣକୁ ବିପରୀତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଆସ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ 3.1 ବହୁତ ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଖାତା ରେଡି କରିଦିଅ ହିସାବ କରିକି ଲେଖିଦେବା। ଏବେ ଆସିଗଲା ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.1ରେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 6 ପିଲେ କ'ଣ ନା 6ଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। 6ଟି କି ଚିତ୍ର କୋଣର ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋଣର ମାପ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମକୁ ମାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ହଁ ପିଲେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଯଦି ସେଇଆ ହେଲା ତାହେଲେ 40 ଡିଗ୍ରୀରେ କେଉଁ କୋଣ ମିଶିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କେଉଁ କୋଣ ମିଶିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଇ କୋଣ ପିଲେ ଦେଖ। ତେଣୁ କ ଚିତ୍ର ସହ ଘ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲେ କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଘ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି 40 50 ପିଲେ କେତେ 90 ଦେଖ 40 50 ମିଶି 90। ତେଣୁ କ ଓ ଘ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ସେହିପରି ପିଲେ ଦେଖ ଖ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ ପିଲେ କେତେ 65 ଡିଗ୍ରୀ 65 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁ କୋଣ ମିଶେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ପିଲେ ଦେଖ କେଉଁ କୋଣ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣ। ଦେଖ ପିଲେ ଖ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ ହେଲା 65 ଡିଗ୍ରୀ ଊ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ ପିଲେ 25 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 65ରେ 25 ମିଶେଇଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଊ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ସେହିପରି ପିଲେ ଗ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଗ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ କେତେ 35 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଅଛି ବଳିଲା ଏଇ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖ 35 ଏଇ ଗ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଚ ଚିତ୍ରର ପରିମାଣ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ 35ରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଗ ଚିତ୍ର ଓ ଚ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ମନେ ରଖିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରି ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖି ତଳେ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ବା ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ସେଇଆ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝି ହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 6ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କେତୋଟି ପିଲେ 6ଟି ଚିତ୍ର 1 2 3 4 5 6ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଦେଖ ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ହଁ ପିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେବେ। ତେବେ ପିଲେ ଦେଖ 6 ଚିତ୍ର କେତେ ଅଛି 115 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ତେବେ
କେଉଁ କୋଣ ସହିତ ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ପିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଟ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଛ ଚିତ୍ର ହେଲା 115 ଡିଗ୍ରୀ ଟ ଚିତ୍ର ହେଲା 55 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ ଦେଖ 115ରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 180 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଛ ଚିତ୍ର ଓ ଟ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ। ସେହିପରି ପିଲେ ଦେଖ ଜ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 95 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ କେଉଁ ଚିତ୍ରର କୋଣର ପରିମାଣ ୟା ସହିତ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କିଏ 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 ନିଅ ଦେଖିଲ ପିଲେ ନିଅ 95 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ 85 ମିଶାଇ ଦେବା ପିଲେ କେତେ ହେବ 180 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେବ 180। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ। ଆଉ ପିଲେ କିଏ ରହିଲା ପିଲେ ଝ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଝ ଚିତ୍ର ପରିମାଣ କେତେ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ କେଉଁ କୋଣ ରହିଗଲା ବାକି ଯାହାକୁ ମିଶାଇଲେ ୟା ସହିତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କେଉଁ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଠ ଚିତ୍ର। ପିଲେ ଦେଖ 130ରେ ଯଦି 150 ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 130 ପ୍ଲସ୍ 50 180। ତେଣୁ ଝ ଚିତ୍ର ଓ ଠ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି। ବୁଝି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖ। ହଁ ପିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ପିଲେ ବହୁତ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପିଲେ ଦେଖ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି 40 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାରା କରି ପିଲେ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ଲେଖିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ଅନୁପୂରକ 40 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଛି ପିଲେ ଧାରା କରିକି ଲେଖିଦେବ। ସେହିପରି ପିଲେ ଖ ଦେଖ 70 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଗ ପିଲେ 85 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 85 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ 5 ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ କଥା ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ ପିଲେ ଏହାକୁ କିପରି ଧାରାରେ ଟିକେ କରିବା ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଧାରାରେ ଯାହା ତ ମୁଁ କହିଲି 3 ନମ୍ବର କ 40 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ପିଲେ କେତେ 50 ଡିଗ୍ରୀ। 70 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 20 ଡିଗ୍ରୀ। 85 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ପରିମାଣ ପିଲେ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 85 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 5 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ କୋଣର ପରିମାଣଟେ ଦିଆଯାଇଛି ପଚାରିଛି ତାହାର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ପିଲେ ହଁ ବହିରେ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାଧାନ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ। ପିଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲେ କେତେ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂରକ କୋଣ ପଚାରିବ ପିଲେ 180ରୁ ଦତ୍ତ କୋଣକୁ ବିୟୋଗ କରିବା 180ରୁ 30 ପିଲେ ବିୟୋଗ କଲେ 150 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲେ କେତେ ସେହିପରି ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ପିଲେ ଗ ଥିଲା ପିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର କରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଖରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗରେ ବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 110 ଡିଗ୍ରୀର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ପିଲେ କେତେ ହେବ 180ରୁ 110କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପିଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଆସ ପିଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଆସିଗଲା ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ପିଲେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କେଉଁ କୋଣ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 1 କୋଣ 2 କୋଣ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। କାହିଁକି ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ ଏହା ହେବ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହିଁକି 3 କୋଣ 4 କୋଣ ପିଲେ ଦେଖ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ଏଇଟା
ଏହା ହିଁ ଏଇଠି ଯଦି ନାମକରଣ କରିବା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବାହୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସାଧାରଣ ବାହୁର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଯୋଡ଼ି 5 କୋଣ 6 କୋଣ ପିଲେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେବେ କାହିଁକି ହେବେ ପିଲେ ଦେଖ 5 କୋଣ 6 କୋଣର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ତେଣୁ 5 କୋଣ 6 କୋଣ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏଠି 7 କୋଣ ଏବଂ 8 କୋଣ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ନୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଏବଂ 8 କୋଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ପିଲେ ଦେଖ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ପିଲେ ଦେଖ 9 କୋଣ ଏବଂ 10 କୋଣର ପିଲେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା 9 କୋଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ତ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଲଗା ହେଲେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ତୁମର ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଖାତାରେ କାଟିବ କାଟିକି ତଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ 1 କୋଣ ଓ 2 କୋଣ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲେ କାରଣ ଯଦି ହେବ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଆସ ପିଲେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ପିଲେ କାହିଁ ଏ ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ର ଏଇଠୁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏ ଏଇଟା ଓ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ହେଲା ସି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଥିରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇ ବଡ଼ଟା ବି ଗୋଟେ କୋଣ ପିଲେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ପିଲେ କେତୋଟା ଅଛି 3ଟା ପିଲେ ଏଠାରେ 3 ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଅଛି ହଁ ପିଲେ ଆସ ଲେଖିଦେବା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ପିଲେ କୋଣ କିଏ ଦେଖ ପିଲେ ମୋ କଲମ ମୁନକୁ ଦେଖ ଏ ଓ ବି ମାନେ ଏଇ କୋଣ ପିଲେ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଦେଖ ଏ ଓ ସି ଏଇ କୋଣ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏ ଓ ବି ଏ ଓ ସି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେବେ କାହିଁକି ପିଲେ ହେବ ଦେଖ ଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଓ ବି ଓ ଏ ଓ ସି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ଦେଖ ଏ ଓ ବି ଏଇ କୋଣ ଏବଂ ବି ଓ ସି ଏଇ କୋଣ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଓ ବି ଏଇ କୋଣ ଏବଂ ବି ଓ ସି ମାନେ ଏଇ କୋଣ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ପିଲେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଏମାନେ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଓ ଅଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ କିଏ ଓ ବି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ା କିଏ ନା ବି ଓ ସି ସି ଓ ଏ ପିଲେ ଏଇ କୋଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କୋଣ ପିଲେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କାହିଁକି ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଓ ସି ବୁଝିହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟା ସନ୍ନିହିତ କେତେ ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ପାଇଲେ 3 ଯୋଡ଼ା ସେ 3 ଯୋଡ଼ାର ପିଲେ ନାମ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ପ୍ରଥମ ବିଟି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଟି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ଏଇ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ପିଲେ ଏ 2ଟି ରହିଛି ତେବେ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ରହିଛି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ ବୁଝିହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟେ ପିଲେ ଏହାର ବହୁତ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ତେବେ ପିଲେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ ତେବେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଣିତରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହଁ ପିଲେ ଗଣିତରେ ତୁମେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବନି ଗଣିତରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବ ତେବେ ପିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ବାଏ ବାଏ